Nag-throwback ang mga kabataan sa mga barangay sa Davao City nga misalmot sa gihimong dula kanadto fan games sa People's Park nin Dakbayan Martes sa buntag. Gisalmutan kini sa kapin 500 ka mga kabataan nga naggikan sa nagkadang barangay sa syudad. Sanglit ang mga ginadula dinhi ang mga sikat nga dula kaniadto sa Manalamang, sa Takyan, Palo Cebo, Pukpok Palayok, Dakop sa Baktin, Patintero, Sacre ug uban pa. During the game po, sportsmanship and also camaraderie po sa other teams po, sa other barangays po nga mga youth po. Ang mga aktibidad inisyatibo sa opisina ni Davao City First District Representative Paulo Duterte subay na usab sa paghinumdom sa International Youth Day nga natulusab sa selebrasyon sa Kadayawan Festival 2025. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.